सर्पर दांतरे थाई विष बिछार लांजारे सिंगी माछर कंटारे किंतु ए सती नारीर वाक्य थाई विष से विष ध्वंस करे भाग्य भविष्यत से छार संबट अहंकार मत मारिला भक पिहिला मत दारुण हाथ देइची ताकु मु कठोर अभिशाप आ ध्वंस कर देइची तार सुख भविष्यत कहीं ना मो हेउची सती महासती सत्यभाम केशव घराणी मोहि सती सत्यभामा मोहि सती सत्यभामा फलुची अभिशाप फलुची अभिशाप भोगुची अधमा सर्वे भावी व्यक्ति बड़ पड़े मो पाद तर सर्वे भावी व्यक्ति बड़ पड़े मो पाद तर गाइब दुनिया मोर कीरति चंद्रमा अष्टपाट वंशी सर्वे मत्था मते नुई अष्टपाट वंशी सर्वे मत्था मते नुई सती अनुसय परि आरते उपमा सत्यभामा किए ओ भालुकर कन्या संभवती चुप कर कह काहे के अभिशाप देलो पुत्र को मोहर कहीं की धर्मनीति करिले लगन आगत पुत्र सम कहीं ना सेटा मोर पुत्र हवा पई अयोग्य सेटा अभिशाप पाइबा पई योग्य तुईटा माता हवा पई अयोग्य ए जदुवंशर बधु हवा पई अयोग्य ए नारी जाति पई तू हेछ गोटे कलंक चुप करे कहीं की धर्मनीति करिले लगन आगत पुत्र सम कहीं की तुटाई मातार ममता पिहिला मते दारुण हाथ जानी नहीं मोर सतीत्वर बल असती कलंकिनी तुईटा असती कलंकिनी कौन कहलो मो सती मो कलंकिनी आ तू कौन सती हां तू कौन सती हां मो सती माता नुहे तू ही अटुल राक्षसी बसी छुदा सीता आसिलो ध्वंस करी देबो आम जदु वंश ध्वंस करी देबो आम जदु वंश जानी देबो तू ही थिलो सिंह हरिला अत्याचार कला उद्धरी अर्जुन तते टियाणीला
ମାନେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ପୁନର୍ବାର ତୁମେ କଳି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ତୁମେ ତା ଉପରକୁ ହସ୍ତ ଉଠାଉଛ ତୁମେ। ତାକୁ କିଏ ଦେଲା ଏ ଅଧିକାର? ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବକୁ ଦେଲା ମୋର ନିଷ୍ଠୁର ଅଭିଶାପ। ସେଇ ମମତା ତୁମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ଜାମ୍ବବତୀ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଦେଲେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କର୍ମ କରିନ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀ ତ ଅବଶ୍ୟ ପୁଞ୍ଜ। ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତର ଦେ। ଉତ୍ତର ଦେଲ ଭାଲୁର କରେ ଭାଲୁ ମୁହିଁ। ଉତ୍ତର ଦେ। ଆଉ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲୁ? କ'ଣ ପାଟି ଫିଟୁନି? ଉତ୍ତର ଦେ। ଉତ୍ତର ଦେଲ ଭାଲୁର କନ୍ୟା। ଏବେ ଉତ୍ତର ଦେ। ଏ ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ଦେବି ସତ୍ୟଭାମା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତା ମାନେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ନିଜେ ପାଳନ କଲେ ବଢ଼ିଥାଏ ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। କାହିଁକି ଅଗ୍ରଜ? କାହିଁକି ଆମ ଗଜରେ ଆଣିଲା ପୁତ୍ର ଶ୍ୟାମ ମାନେ ଦୁର୍ଯୋଧନ କଲେ? ଯିଏ ମୋତେ କୁରୁସଭାରେ ପଡ଼ା ମାଗିଥିଲା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଇ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ତୋଡ଼ି। କାହିଁକି ଅଗ୍ରଜ କାହିଁକି? ସେ ଠିକ କରିଛି କନେ। ଘରର ଚାକର ହୋଇ ମାଲିକ ହେବାଟା ମହା ଅପରାଧ। ମାନେ ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ବଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ହୋଇ କାହିଁକି ଗୃହ କନ୍ଦଳରେ ପଶି ମାଗୁଥିଲୁ ପଡ଼ା? ଏଇଟା କ'ଣ ତୋର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର? ଦିନେ ମାନି ଦୁର୍ଯୋଧନକୁ ଦେଇଛୁ ସମ୍ମାନ, ଖାଲି ଦେଇଛୁ ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ, ଲାଞ୍ଛନା କଳଙ୍କ। ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ପାଇଗଲା ଶିଶୁପାଳ କଳଙ୍କ ଧରିଲା। কনক বেদিরু ফেরিগলা সেত, কনক বেদিরু ফেরিগলা সেত, সুভদ্রা অর্জুন নেলারে শিশুপাল কলঙ্ক ধরিলা। নত মুখ হেলি লজ্জাকু ধরিলি, নত মুখ হেলি লজ্জাকু ধরিলি, সম্মান তো থেকে দেলারে শিশুপাল কলঙ্ক ধরিলা। কেতে নারী তুহি আনিছু চোরাই, কেতে নারী তুহি আনিছু চোরাই, পুত্র সেই পথে গলারে লজ্জা অপমান পাইগলা। ତୁମେ ମୋତେ প্রশংসা করুছি প্রশংসা, কারণ তুহি হরণ করি রুকুণী সত্যভামা আনিছু আম যদুবংশ পাই কলঙ্ক। ସେହି ପଥରେ ଗଲା ପୁତ୍ର ଶ୍ୟାମ୍ବ। ସତ୍ୟଭାମାକୁ କରିନ ସପକ୍ଷ, ପୁତ୍ର ଶ୍ୟାମ୍ବକୁ କରୁଛୁ ଧିକାର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ନାହିଁ, ସେ ସତ୍ୟଭାମାଟା ଆଣିଛି ଆମ ଯଦୁବଂଶ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସେ ସତ୍ୟଭାମା ସହିତ ଦିନେ ରହିଯିବୁ। ସେ ସତ୍ୟଭାମା ସହିତ ଦିନେ ରହିଯିବୁ ଏକା। ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ଅଗ୍ରଜ, ତୁମେ ଠିକ କହିଛ। ଗୃହସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବଢି ଯାଇଥାଏ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସନ୍ଦେହ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅହଂକାର, ସେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥରେ ଆସି ଯାଇଥାଏ ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ। ନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ନମାନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ କୋଷା ହୋଇ ବୁଲିଥାନ୍ତି ମୋର ଏହି ଧର୍ମ ଦୁନିଆରେ। ଆଜି ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର ବିଶାଳ ଯଦୁବଂଶ। ତାହାର କାରଣ ଆଉ କେଉଁ ନୁହେଁ ଅଗ୍ରଜ, ତାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ। ହଁ ଅଗ୍ରଜ, ତାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ। ସ୍ୱୟଂ